Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Anggun Fitriati Zahra. You can call me Anggun. And this time I will explain a little about pronouns, pronoun functions, and types of pronouns. So, what the meaning of pronoun? A pronoun is a word that can replace a noun or noun phrase. Pronouns function to avoid repeating the same noun or noun phrase that was previously mentioned. So next, pronoun functions. Number 1, subject. The subject here is the person who did it. Example, they eat. Number 2, object. The object here is the target or target of the subject. Example, Jenny called him. Number 3, object of preposition, which includes prepositions are in, out, at, with, by, and others. Examples: she was surrounded by them. Number 4, complement. Pronouns can also be complementary. Example: Lisa is my sister. Fungsi dari pronoun. Berbeda dengan noun, pronoun dapat berfungsi yaitu sebagai yang pertama subjek. Nah, subjek di sini adalah orang yang melakukannya. Contohnya yaitu they, it. Nah, yang kedua yaitu objek. Objek di sini adalah target atau sasaran dari subjek orang yang melakukannya. Contohnya Jenny called him. Dan yang nomor 3 yaitu objek preposition atau objek preposisi. Yang termasuk preposisi adalah in, on, at, with, by, dan lain-lain. Nah, pronoun yang diletakkan setelah preposisi inilah yang disebut sebagai objeknya. Contohnya yaitu she was surrounded by them. Nah, yang nomor 4 yaitu complement. Pronoun juga bisa sebagai pelengkap. Contohnya itu Lisa is my sister. So next, type of pronoun. Type of pronoun, jenis-jenis pronoun. Nah, sama halnya dengan noun. Pronoun juga memiliki beberapa jenis yang perlu diketahui. Nah, jenis-jenis pronoun tersebut antara lain personal pronoun, demonstrative pronoun, relative or conjunctive pronoun, indefinite pronoun, reciprocal pronoun, and interrogative pronoun. So next, personal pronoun. This type of pronoun is one type of pronoun that is used to indicate people, things, or other specific things. This type of pronoun can change depending on its role as subject, object, possessive, reflexive, the number of people, singular or plural. How many people? First, second, or third, and gender or gender, female, male, female, or natural. Nah, jenis pronoun yang pertama itu yaitu personal pronoun. Nah, personal pronoun ini merupakan salah satu jenis kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau hal spesifik lainnya. Nah, jenis kata ganti ini dapat berubah tergantung perannya, seperti sebagai subjek, objek, posesif, refleksif. Nah, jumlah atau banyaknya orang juga bisa seperti singular atau plural. Nah, orang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga. Dan gender atau jenis kelamin, seperti female, male, atau neutral. So next. Number 2 is demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are pronouns that are used to indicate the object or person being discussed. The pronouns for this demonstrative are example, this stuff is mine. Yang kedua ini adalah demonstrative pronoun, merupakan kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda
atau orang yang sedang dibicarakan. Nah, pronoun untuk demonstratif ini contohnya yaitu this stuff is mine. So next. Number 3, relative or conjunctive pronoun. This type of pronoun is used as a pronoun that connects to sentence, or this pronoun is usually used as a connecting pronoun, which includes pronouns for relative, conjunctive pronouns are who, that, whose, which, whom, where. The pronoun can be interpreted as which. Example, the girl who wears a hat is my old friend. So, jadi yang nomor 3 yaitu relatif atau konjungtif pronoun. Pronoun jenis ini tuh digunakan sebagai kata ganti yang menghubungkan dua buah kalimat atau pronoun. Ini biasanya digunakan sebagai kata ganti penghubung yang termasuk pronoun untuk relatif atau konjungtif. Pronoun ini adalah who, that, whose, which, whom, where, dan lain sebagainya. Pronoun-pronoun tersebut dapat diartikan sebagai yang. Contohnya yaitu the girl who wear a hat is my old friend. So next. Number 4 is indefinite pronoun. Indefinite pronouns can be used as pronouns for people or things that are not specific, include in this pronoun or anything, something, everything, none, everyone, someone, every. Examples: she wants to make something special for her sister. Indefinite pronoun ini dapat digunakan sebagai kata ganti orang atau benda yang tidak spesifik. Nah, yang termasuk dalam pronoun ini adalah anything, something, everything, none, everyone, someone, every, dan lain-lain. Contohnya itu she wants to make something special for her sister. So next. Number 5 itu reciprocal pronoun. Reciprocal pronouns are used as pronouns to show a connection or relationship between two or more individuals. The pronouns that it includes are each other and one another. Examples: they always help each other. So, jadi yang nomor 5 ini adalah reciprocal pronoun. Nah, ini pronoun ini dapat digunakan sebagai kata ganti untuk menunjukkan keterkaitan atau hubungan antara dua individu atau lebih. Kata ganti yang termasuk di dalamnya adalah each other dan one another. Contohnya itu they always help each other. So next. Number 6 yaitu ada interrogative pronoun. Interrogative pronouns or interrogative pronouns that are used to ask or give a question. Include in the interrogative pronouns are who, whose, whom, what, where, which, why, how, and when. Example: who made this cake? Nah, yang terakhir ini adalah interrogative pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti tanya yang digunakan untuk mengajukan atau memberikan pertanyaan. Yang termasuk ke dalam kata ganti interrogatif adalah who, whose, whom, what, where, which, why, how, and when. Contohnya yaitu who make this cake. So, thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.